Guys, ang sarap. Ang sarap ng chawanmushi. Yum. Oishii ka na! Oishii! Konnichiwa mga KaMochi! Welcome back to my channel. So for today's video is about food. Japanese food. So nag-prepare yung asawa ko na chawanmushi. So chawanmushi is a steamed egg custard. So merong toriniku or chicken or any niku or meat yung nilalagay. Tapos merong kani or imitation crab, ebi, shrimp, and some parsley. And mushroom also. And ayun, so tingnan natin kung paano niya ginawa itong masarap na pagkain ng Japanese. So he's doing the お姉さん、 chicken. これ皮天ぷらせえ。 Hi. ん？ Yes. So, yan, para sa chawanmushi. Then, yung kinukuha niyang skin para sa tempura. So, yan. So, yan guys. Tapos na. Ito yung para sa chawanmushi. Tapos ayun na yung kawa. Yung chicken skin. Yan. So, ito na yung sa chawanmushi, guys. Yan. Tapos, nalagyan niya ng salt. Ng shio. Nihongo shio. So, yun, nilama. So, yun, nilagay niya sa paper towel. Tapos, ipapat. Dry niya. Yan. 水気を取るんやね。 May miso daw kasi yun. So next naman is yung mushroom. Papa, nani no mushroom, Claire? ん？ Nani mushroom, Claire? これはしめじやろ。 Shime? うん。 Shimeji? うん。 Yan. Shimeji daw yan. So lalagay din siya sa chawanmushi. Ayan guys. Next naman is lalagay niya na dyan sa lagyanan. Yung mushroom. Yan. So, dahil iba naman yung style niya, hindi sa ilalim. So, yun guys. Ayan na yung chicken. Then, eto na yung mushroom. Ayan. Ayan na guys, meron na tayong chicken, toriniku, at shimeji, mushroom sa loob nitong lalagyanan para sa ating chawanmushi. So next naman is yung ating kani, yung imitation crab, kani. So yun. Na yung kani. So, next naman is si Kamaboko Naruto. Yan. So, sa ramen, nakikita niyo yan sa ibabaw, diba? So, yan yun. Yung Kamaboko Naruto. Kasi yan. Ayan na sila. Diba? So, set aside muna natin sila. And then, we will prepare the tamago, the egg, para sa niya. So, para siyang leche flan. Yung kakalabasan niya. Pero, ay sarap. Hot siya. So, next step naman is prepare natin yung egg. Yan. Igutsu, papa. Tama ko. Igutsu desu. Mitsuba siya. Small. Small. Wa. Yotsu. Roko. Grabe na.
combination for him. And then, you eat. Tamago. Noske. And then, よく nani? よく Yoku? よく混ぜる。 Stir mabit. Lalagay dyan sa lagyanan. 260。 260. うん。 So, 260 ml yung sukat ng egg. So, 5 eggs for medium size ng tamago. Galing na mag-beat. So, kinukompute niya, guys. 2、3、600。 So, may computation to pala. 780。 Yan, guys. Dapat daw ganyan lang yung pag-beat. Hindi katulad pag nag-scramble egg tayo. Bawal daw yan. Okay. Ganyan lang. So, okay na yun. Pag overbeat, medyo iba na yung kakalabasan niya. して、 Hot water. トータルで、 Then, dashi. Dashi Ajinomoto. ス Dashi モール、 small. モールトレー。 これ。それグリーン。緑。これ。これやな。 1/4? これスモールか。1/4. これ not 1/4. ワンフォール 1/4. 1/4 daw ng dashi. これ200に1個。だけど今600作るから3個。 3 ko. O 3 ano daw, 1/4 ng ano, teaspoon. Yan. So next is mirin. 5。 Iko. So 少々な。 yun, 1 teaspoon and a half. そしてこれなの。 Then shoyu. Soy sauce. Next. ソイソース。 So 1 teaspoon and a half daw. So, これを混ぜるや mix. Okay. ろ。混ぜるやろ。そして全部でこっち260。と260かける3、3 Okay. な780。 Okay. わかる？はい。 780。500？ Oh. あ？ Then you put it there. All the mixture. 500？それだけもうあと200？ So 280。OK。 okay. So bali 700. 700? 80。そしてこれを、 780. これを混ぜるよ。 ml. 混ぜるよ。 Yan. So mukha na siyang こんなんで固まるんよね。 Okay. そして次にこれからもだない。 Babalik doon sa measuring cup. OK。 Okay. そして、 So, kunin niyo yung mga sinet aside natin. Tapos, lagyan na yan. Sasalain, tapos ilalagay doon. Yun. So, yan na itsura niya.
Dapat even. Dapat even siya. Sochi. So. Guys, last is yung Mitsuba or Parsley. Yan, Japanese Parsley. So, lagay siya sa ibabaw para may taste naman na para even yung taste niya. Para fresh. Refreshing! Ayan. Ayan guys, ito naman yung steamer. Ayan. このぐらい水入れて、 So, hanggang ganun lang daw na mizu. Tapos, lagay natin ito. それはまあどっちでもいい。 Ay. さあ Lalagyan na daw dyan. Tapos, iboboil yung water doon. Tapos, saka siya ilalagay. So, we made 5. Siyempre, dalawa sa akin. 入らんの Hello. こうやね。 So, this. Ready na. So, ayun guys. So, nagbo-boil na siya. Nampung, Papa? 4 Yongpung? 34分やから38分。 Okay, Yongpung. 4 4 minutes. Dake. 4 minutes boil. And then, そして、で、次、small, so, 10 minutes。 medium fire. Medium fire siya ngayon. Tapos, low fire. So, 10 minutes。 Jupong. Yan. 10 minutes. And then, そして、それで、ストップ。 stop. それでそのままストップ。そのまま stop は、 10 minutes。 これ stop? ストップ The 10 minutes。 10 minutes そのまま. So, as is siya. 10 minutes. De, yun. Magluluto na siya. Yan na. So, guys, ayan. Tapos na yung 10 minutes and yung 4 minutes na pagpapaboil, pag-steam. So, ngayon is 10 minutes siya ulit na so mama as is lang siya. Wala nang fire. Wala nang flame. So, ayun. Wait natin siya ng 10 minutes again and then yun. Ready na siya para kainin. So, guys, ayan. Luto na ang ating chawanmushi. Let's see what's inside. Woo! Guys, ayan na ang ating chawanmushi. This is how it looks like. Yan. Parang siyang tofu na leche flan. Pero, wow, mata it's so hot. Yeah. So good. Ilang minutes? 1. Yan, this is the Kani. So, yun yung parsley. So, yung chicken. Tadakmas. Guys, ang sarap. Ang sarap ng chawanmushi. Yum. Oishii kata! Oishii!
have it, guys. Thank you so much for watching this vlog. I hope na nag-enjoy kayo at natakam sa Chawanmushi. So, if you will go to a Japanese restaurant at meron sila sa menu nila, just make sure na order kayo nun kasi sobrang sarap. Okay? So, if you want to see another Japanese food vlog dito sa channel ko, just subscribe na and click the notification bell para maging updated ka sa mga next video ko. Alright, so I'll see you again in my next vlog. Bye! Jane!